Selamat siang semuanya. Selamat datang pada acara Any Question webinar by Samuel Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Prabawa yang akan menjadi moderator acara webinar sore hari ini. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Ibu Miming Sationo selaku founder dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Dan topik webinar kita pada hari ini adalah Company Presentation and Outlook dari PT Dharma Satya Nusantara Tbk, di mana perusahaan Indonesia yang sudah berkecimpung di dalam bidang industri kelapa sawit atau upstream players, CPO players, dan sudah berdiri selama 40 tahun dari 1980. Dan webinar pada hari ini akan diadakan dengan format presentasi singkat, lalu dilanjutkan dengan sesi Q&A. Namun pertama-tama saya perkenankan Ibu Miming Sationo memberikan sambutannya. Terima kasih Pak Adrianto meluangkan waktu untuk bicara mengenai perusahaan sawit Bapak yang sangat dynamic and sudah green certified, and semoga saham Bapak terus melaju naik, memberikan keuntungan kepada investor kami yang optimal. Terima kasih ya Pak, silahkan memulai. Baik, terima kasih Bu Miming. Pertama-tama dalam ini perkenankan saya untuk memberikan sedikit background ya. Kita juga sudah didampingi oleh manajemen dari PT DSNG yang dipimpin oleh Bapak Adrianto Utomo. Sekilas saja, Bapak Adrianto ini sudah saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT DSNG dan sudah menjadi CEO dari 2016. Dan juga sudah menjabat sebagai wakil direktur mulai sejak 2011. Lalu juga beliau sempat menjabat sebagai komisaris di beberapa anak perusahaan DSNG Group ya. Beliau juga telah meraih gelar S2 dari Rotterdam School of Management Erasmus dengan title Master of Business Administration or MBA dan Master Business Informatics. Lalu untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilahkan manajemen dari DSN untuk mempresentasikan material untuk topik webinar hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih buat teman-teman dari Samuel Sekuritas atas kesempatan dan waktunya. Kita mulai, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi singkat. Kemudian setelah itu kita dengan tanya jawab. Terima kasih. PT Dharma Satya Nusantara Tbk or DSN Group is a growing green producer of palm oil and wood products for global market. Established on 29 September 1980 and went public on 14 of June 2013, DSN Group to date has developed 13 commercially running oil palm plantations and 2 plantations under a development stage. Total planted are 112,450 hectares, consisted of 84,600 hectare nucleus and 27,900 hectare plasma, out of which 6,400 hectare were immature area. Amongst our oil palm plantations, 5 plantations located in Desa Muara Wahau, East Kalimantan, representing 54% of our planted area, is the most developed cluster with a size reaching 60,000 hectares, nearly the size of Singapore. In addition, DSN Group also has the following properties: 10 palm oil mills, with a capacity of 570 tons CPO per hour, 1 kernel crushing plant, with a capacity of 300 tons PKO per day, 1 biocompressed natural gas or bio-CNG plant, generating electricity with a capacity of 1.2 megawatt, and biomethane gas with a capacity of 280 meter cubic per hour, and a number of storage tanks with total capacity of 90,000 tons. In addition to palm oil business, we also manufacture wood products.
which is the legacy business of the Ascent Group, and currently contributed around 20% of our total revenue. Our wood products consist of panel, engineered flooring under the brand of Teka, and engineered doors, which is the product of joint venture between the Ascent Group and Daikin Corporation Japan. All of our products are certified to numerous international sustainability standards such as CARB, FSC, PEFC, JAS, and CE, and exported to many countries around the world, including to Canada and USA, Europe, Japan, New Zealand, and Australia. Out of 112,450 planted area, 84,600 hectares are nucleus area with an average age of 10.9 years old in 2020. Our plantation profile is still dominated by premature plants throughout 2026. Hence, our plantation yield is expected to continue growing as the plantation becomes older. Our plantation yields normally fall within the range of the yield guidance for soil second and third class, calculated based on the standard reference published by Pusat Penelitian Kelapa Sawit or PPKS. For example, in 2019, our nucleus plantation with mature area of 78,900 hectares and an average age of 9.9 years old were yielding 25.3 tons FFB per hectare. This yield level excluded the FFB yield of the two plantation companies that we acquired at the end of 2018. Including the yields of those two new plantations, our average FFB yield declined to 23.6 tons per hectare because those two new plantations were still in a revitalization program and hence their contribution was currently still suboptimal. Nevertheless, regardless the inclusion of the suboptimal yield, our average FFB yield of 23.6 tons per hectare still falls within the range of PPKS guidance for soil second and third class. As for 2020, the mature area becomes 79,800 hectares with an average of 10.9 years old, and the FFB yield is expected to be in the range of 24 to 26.3 tons per hectare. In spite of our plantation profile is currently dominated by the premature plants, we are committed to a discipline of replanting to ensure a sustainable growth of our plantation, as demonstrated by the increasing portion of the immature plantation in our plantation age profile starting 2021. In addition to our favorable plantation age profile due to prime age domination, our operational performance against other publicly listed peers is also consistently superior, as illustrated in the following chart. The horizontal axis reflects the average age of oil palm plantations of peers. The vertical axis indicates the CPO yield per mature hectare. The two linear lines represent the trend of production yield in accordance with the respective plantation age for each soil classifications, second class and third class. Next, each peer is assigned into a dot of its respective coordinate based on the average age of its oil palm plantation and its yield level, in which the size of the dot reflects the size of its respective planted hectares. For example, GAR or Golden Agri Resources from Sinarmas Group has planted area of 408
198,000 hectares, with an average age of 16 years old and yield of 4.5 tons CPO per mature hectare. Later, the peers data were averaged to get an industry average. In 2019, the average age of the industry was 13.3 years old, with productivity of 4.1 tons CPO per mature hectare. This industry average indicated a lower productivity against the SN Group of 5.7 tons CPO per mature hectare, for an average of 9.9 years old in 2019. The result of this benchmarking against peers is quite consistent for 3 consecutive years, in which the FFB yield, OER, and CPO yield produced by the SN Group were always above the industry average, demonstrating the SN Group's proven operational excellence. Since going public in 2013, the SN Group's operational performance has consistently been growing. The FFB production of nucleus plantation has grown from 1.2 million tons in 2013 to 1.9 million tons in 2019, with a compound average growth rate of 8.3% per annum. And as for CPO, PK, and PKO production, the average growth rate per annum is 10.5%, 16.3%, and 15.2%, respectively. Financial-wise, despite the fluctuation of CPO price throughout the time, since its IPO in 2013 until 2019, the SN Group still managed to grow its revenue at an average rate of 6.9% due to its growing CPO production and sales volumes. A similar trend is also seen on consolidated EBITDA, with an average growth rate of 6.7% per annum, as a result of our continuous effort to strive for cost efficiency. Meanwhile, the fluctuation of the bottom line, that is net profit, was unavoidable due to its higher correlation with the fluctuation of CPO price and some other factors such as borrowing costs and foreign exchange gains or loss, which resulted in a negative growth of 3.2% per annum. Nevertheless, our dividend payment has consistently grown at a rate of 3.6% per annum, with dividend payout ratio ranging from 16.3% to 29.2%. Our operational performance during the first 9 months of 2020 has been heavily influenced by the operational performance in the third quarter, as the first impact of El Niño occurring in 2019 has been noticeably seen in the drop of FFB production. Our year-to-date FFB production from nucleus plantation was 1.2 million tons, lower by 12.9% than the same period last year, due to a weak third quarter production, which was 29% lower than the third quarter production in 2019. The weak third quarter FFB production has been seen occurring in many oil palm plantations across Indonesia, particularly in Sumatra and Kalimantan, with East Kalimantan, where the majority of our plantations are located, experiencing the worst production drop as the consequence of serious rainfall shortage during June to September 2019. As a result, our year-to-date FFB yield dropped from 16.5 tons per hectare to 14.6 tons per hectare. Despite of lower year-to-date FFB production,
Our year-to-date CPO production until September 2020 was 443,000 tons, which was still higher by 5.6% year-over-year as the OER was improving from 23.4% last year to 23.9%, and more external FFB were processed because our newly added mill capacity of 60 tons per hour in Q3 of 2019 have now been fully up and running. The quality of our CPO has consistently been demonstrated as a premium level with free fatty acid or FFA below 3%, qualifying the category of super CPO. In line with the increase of CPO production, our other palm products such as palm kernel and palm kernel oil also increased. Year-to-date PK production reached 79,000 tons, increased by 9% year-on-year with an improved curve of 4.2% from 4% last year. While year-to-date PKO production was 23,000 tons, higher by 5.9% than the same period last year, also with an improved extraction rate of 40.4% from 40% last year. Our year-to-date CPO sales volume was 434,000 tons, dropped by 6.6% against year-to-date 2019. However, 2019 sales volume has included the carried over 2018 year-end CPO stock of around 50,000 tons. Hence, removing the inclusion of 2018 year-end CPO stock, the real growth of year-to-date CPO sales volume in 2020 became 6.2% instead of minus 6.6%. With the year-to-date average selling price of 7.7 million rupiah per ton in 2020, higher by 22% against the same period last year. DSN Group booked a consolidation revenue of 4.4 trillion rupiah, increased by 10.4% despite lower sales volume. The much higher CPO selling price has resulted in year-to-date consolidated EBITDA grew from 845 billion rupiah to 947 billion rupiah, or a 12.1% increase. Margin-wise, year-to-date 2020 EBITDA margin has slightly improved from 21.3% to 21.6%. In addition, the significant increase in net income was also driven by a much lower borrowing cost as well as the forex gains as a result of the loan conversion program in April and May 2020, where around 25% IDR denominated loan was converted into USD as the relatively high exchange rates. DSN Group is committed to optimize its capital structure by employing both debt and equity instruments to achieve a more efficient cost of capital. During 2020, we have started to further diversity of our debt profile in terms of currency mix, repayment profile, as well as lenders. In April and May 2020, we have converted around 25% of our IDR loans into USD loans at the relatively high exchange rates. Post-conversion, the portion of USD denominated loans as of 30 September 2020 increased to 34.3% against 10.8% as of 31 December 2019. This USD loan conversion has benefited us from lower interest rates and loan balance if IDR strengthens against USD and consequently driving down our borrowing costs. Previously, our debt only comprised amortized loans
with regular repayment schedules. In April and July 2020, our debt has been diversified with the addition of bullet payment debts from N-Green and IDR-denominated bonds. The loan from N-Green is a green loan of 30 million USD for a tenor of 10 years repayment installments starting only from the 8th and 10th year. Whilst the IDR-denominated bond amounted to 450 billion rupiah were utilized to refinance some of the amortized loan at BCA and consequently creating some cash flow relaxation for the company as no amortized payments are required until the bonds mature. The joining of N-Green, public bondholders and Bank Mandiri into our lender list in addition to BCA as our existing major lender has created a more diversified, competitive, and healthier lender profile in the future. In terms of the leverage level, since IPO in 2013 to date, our outstanding net debt was ranging from 2.3 trillion rupiah to 6.1 trillion rupiah, with a leverage level of 1.8 to 4.7 times of the debt to EBITDA, or 1 to 1.7 times of debt to equity. Against peer, our leverage level is frequently misconceived as high. However, unlike our peers, our outstanding debt actually included channeling loans to plasma holders to finance the development of plasma plantation. This channeling loan amounted 1.3 trillion rupiah as of 30 June 2020. Now, as our plasma plantation have started to generate positive cash flow, we are gradually refinancing these channeling loans and consequently reducing our leverage level. By excluding these channeling loans, our adjusted leverage level becomes 1.5 to 4.2 times of net debt to EBITDA, or 0.9 to 1.4 times of net debt to equity. During the third quarter of 2020, a series of significant events have occurred. In July 2020, the Essent Group has raised IDR-denominated bonds of 451 billion rupiah as a part of the Continuous Public Offering Program, or Penawaran Umum Berkelanjutan, or PUB, with a maximum fundraising of 2 trillion rupiah. The bonds were rated at a single A- by PT Pemeringkat Efek Indonesia, or Pevindo, and consisted of two series. Series A amounted to 275 billion rupiah, with a tenor of 3 years and a coupon of 9.60% PA, and Series B of 176 billion rupiah, with a tenor of 5 years and a coupon of 9.90% PA, with the use of net proceeds for refinancing some of the existing bank loans. In August 2020, a subsidiary of PT DSN Group, PT Swakarsa Sinar Sentosa, obtained a revolving working capital loan of 75 billion rupiah from Bank Mandiri with an interest rate of 9% per annum. On the following month, in September 2020, the Essent Group has successfully refinanced 202 billion rupiah of its channeling loan to Plasma. As a result, the outstanding balance of this channeling loan, or stated in the balance sheet as advances to cooperatives, dropped from 1.3 trillion rupiah as of 30 June 2020 to 1.1 trillion rupiah as of 30 September 2020.
Entering the fourth quarter of 2020, in October, DSN Group was collaborating with IREX Singapore Pta Limited, a subsidiary of IREX Co Limited, Japan, to form a joint venture called PT Dharma Sumber Energy, or DSE. DSE later entered into a 15-year committed contract with IREX Singapore to supply palm kernel cells, or PKS, as the biomass feedstock for IREX biomass-based power plants in Japan starting 2021. This joint venture is a strategic step for the company to implement sustainability practices by utilizing palm oil meal waste to generate both economic and environmental benefits. Also in October 2020, DSN Group received the remaining proceeds of $25 million from its loan with Engreen, following the fulfillment of all prerequisite environmental-related requirements which had been delayed due to COVID-19 pandemic. DSN Group is adopting 3 pillars of sustainability: economic, social, and environmental pillars in conducting its sustainability practices. The economic pillar of sustainability employs the idea to promote the use of resources in an efficient and responsible way that provides long-term benefits and establishes profitability. DSN Group translates this economic pillar as a close engagement with local communities and economic empowerment in the forms of development of plasma plantation, providing job opportunities and a better access to financial capital throughout credit unions. Focuses on health, wellness, and education of the people with the quality of life as one of the major priorities. DSN Group provides its people and local communities surrounding its plantation area with a number of good facilities. We built some schools, from kindergarten to junior high, as well as learning center to elevate education. Both mosques and churches, as well as main and supporting health clinics, were also built across all our plantation. DSN Group's commitments to sustainability practices are reflected in its certified sustainable products, both in palm oil and wood products. In palm oil segment, 58% of our CPO is RSPO certified, 84% is ISPO certified, and 11% is ISCC certified, while our wood products are also certified by a number of international sustainability certifications such as FSC, PAFC, CARB, CHAS, and CE. DSN Group adopts and implements sustainable policies and practices across its oil palm plantations, including but not limited to no deforestation, no pit, no exploitation or NDPE, zero burning policy, integrated pest management, and zero waste. Furthermore, we also exploited both liquid and solid waste to generate both economics and environmental benefits in the form of bio-CNG and biomass projects. A manifestation of the environmental pillar can be evidenced in the DSN Group's renewable energy-based plantation ecosystem, which exploiting both liquid and solid waste and convert them into renewable energy products which create both economic and environmental benefits. In our renewable energy-based plantation ecosystem,
the harvest of our oil palm plantations, which are fresh fruit bunches or FFB, will be evacuated by trucks and sent to the palm oil mills for processing to produce crude palm oil or CPO and palm kernel or PK. Palm kernel will be further sent to palm kernel crushing plant to produce palm kernel oil or PKO. In addition to main palm products, palm oil mills also produce waste, solid waste in the forms of palm kernel cell or PKAs, fiber and empty fruit bunch or EFB, as well as liquid waste or palm oil meal effluent or POME. In a traditional ecosystem, PKS are normally used as feedstock for boilers at palm oil mills. EFB are applied back to plantations as fertilizer, but POME, a highly polluting wastewater, is normally discharged directly without any treatment and consequently pollutes the environment. Since 2020, the DSN Group has started to treat POME by capturing the methane gas release and converting the methane gas into electricity and compressed gas stored and contained in cylinder tubes through the upgrading and bottling process at our bio-CNG plant. This bottling system has enabled us to distribute bio-CNG to various places away from the bio-CNG plant to replace the consumption of fossil fuels at employee housing as well as FFB trucking freight. On 17 September 2020, DSN Group commissioned its first bio-CNG plant in Muara Wahau, East Kalimantan. The bio-CNG facility, which was being constructed since December 2018, will generate electricity with a capacity of 1.2 MW and be utilized to power the kernel crushing plant or KCP, as well as the bio-CNG plant itself, while the remaining excess biogas will be further compressed into biomethane compressed natural gas and then stored and contained in gas cylinders for distribution by bio-CNG fuel trucks to employee housing and other palm oil mills in Muara Wahau to replace the usage of conventional diesel fuel. The POME from one palm oil mill with a processing capacity of 60 tons FFB per hour can generate electricity of 1.2 MW and compress biomethane gas in cylinder tubes of 280 meter cubic per hour, which is equivalent to a saving of 2 million liters of diesel consumption per annum, or equivalent to the reduction of CO2 of more than 50,000 metric tons per annum, or equivalent to planting 805,370 trees, or equivalent to removing 10,870 cars off the road, or equivalent to recycling 17,450 tons of landfill waste. Our commitment to create a zero waste has driven us to also exploit the solid waste in addition to the liquid waste, which has been converted into electricity and bio-CNG at our bio-CNG plant. Out of 3 types of solid waste, palm kernel cell or PKS has now become an important source of feedstock for many of the Japanese independent power producers that are generating a soon plan to generate power with the benefit of the feed-in tariff or FIT as part of the Japan's policy to increasing the proportion of low to zero carbon emitting power generation. Seizing the opportunity, DSN Group entered into a partnership with IREX to form a joint venture to provide a long-term committed supply of PKS to IREX.
In the absence of PKS as the existing feedstock for boilers at palm oil mills, the DSN Group has started to upgrade its EFB using a technology from Iraq as a replacement to PKS. By doing this, the DSN Group can monetize its PKS supply, upgrading its EFB to become a new alternative feedstock for boilers at palm oil mills and kernel crushing plant, and at the same time reducing the methane emissions from the decomposition of EFB if they are applied as fertilizer throughout the plantation area. Our strong commitment for transparency and accountability as well as approach on sustainable plantation has been internationally recognized, as evidenced by the grant of a green loan from Stichting N-Green Fund, or N-Green, a globally focused impact investment fund financing sustainable commodity production to protect tropical forests. The DSN Group has become the first ever oil palm company being granted with such green loan. The main contributors for this N-Green Fund are Norwegian government through Norway's International Climate and Forest Initiative, or NICFI, Unilever, and Global Environment Facility, or GEF, while Shell Ventures act as the investment advisor. The green loan of 30 million USD was granted for a tenure 10 years with a grace period of 7 years and set a number of strict requirements for the company to achieve in terms of sustainability practices. In other words, to provide the environmental returns. In addition to a recognition from N-Green, we are also in the process of obtaining some sustainability ratings from independent global providers of ESG rating, such as Sustainalytics and Spot, to legitimate our sustainability practices. We now conclude our brief update today on the first 9-month results of 2020. Our performance demonstrated a consistent and strong commitment of the DSN Group to operational excellence as well as increasing focus on sustainability. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman semua. Itu adalah gambaran singkat sedikit mengenai DSN itu siapa, dan juga mengenai performance 9 bulan kita di tahun 2020. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. Saya udah lihat ada banyak juga nih Q&A-nya nih. Kayaknya seru nih hari ini bisa. Gimana Pak Nyoman, enaknya? Ya, thank you Pak Adrianto dan manajemen DSN untuk atas presentasi yang sangat informatif. Ini udah lumayan banyak ya Pak, mungkin kita langsung going aja biar semoga bisa kejawab semua ya. Yuk, silakan. Kita mulai saja dari pertanyaan pertama nih dari Bapak Rinaldi. Ini basically saya lihat ini terkait dengan fenomena peningkatan harga CPO nih Pak. Kira-kira menurut pandangan DSN tuh saat ini harga sekarang tuh sustainable nggak sih Pak? Kalau di tahun depan kira-kira seandainya pun masih bisa meningkat, kira-kira level berapa? Gini Pak Nyoman, kita melihat bahwa harga yang terjadi hari ini itu adalah kombinasi antara supply dan demand, tapi lebih banyak karena supply-nya shortage hari ini. Kenapa? Dua hal. Satu, di akhir tahun 19 dan di awal tahun 2020 itu kita ada El Nino 4 bulan, November, Desember, Januari, Februari. Nah, itu memang yang mempengaruhi kepada supply gitu. Di samping itu juga yang kedua itu adanya looking forward dengan setelah El Nino itu kita flipping jadi La Nina sekarang gitu. Nanti saya coba akan show grafiknya. Nah, dengan La Nina di sisi kita, artinya di sisi Amerika Selatan itu terjadi kekeringan.
Dan itu ada kemungkinan mereka akan miss planting windows mereka yang akhir tahun ini. Kalau planting windows itu mereka nggak bisa dapat, itu maka supply soybean yang biasanya datang itu di bulan 3 sampai bulan 5 tahun depan itu bisa nggak datang gitu. Jadi harga itu kalau kembali ke pertanyaan, harga itu akan sudah factorin di situ. Dan apakah harga seperti ini akan sustain? Kita melihat mestinya sampai dengan semester 1 itu akan quite sustain gitu. Meskipun mungkin nggak setinggi 830 something gitu ya. Tapi in terms of ringgit hari ini itu sudah ke 3.400. Mungkin personal opinion is a bit too high gitu loh. Mungkin kalau di level 3.200 itu still doable gitu. Nah, sampai dengan semester 1 tahun 2020. Afterwards, kita sangat tergantung kepada recovery daripada ekonomi dunia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hopefully vaksin itu sudah masuk di kuartal 1 akhir atau di awal kuartal 2. Nah, dengan adanya vaksin, orang lebih punya keberanian untuk traveling. Kalau orang mulai punya keberanian untuk traveling, maka orang sudah mulai berani terbang. Dan kita semua tahu bahwa konsumen atau pemakai minyak bumi terbesar itu adalah kapal terbang, gitu. Dan itu akan create demand di di minyak bumi. Biasanya minyak bumi itu akan memberikan floor price kepada harga CPO. Gitu. Jadi kalau menjawab mestinya sih sampai dengan di semester 1 mungkin tidak sampai 3.400 ringgit, tapi in between 3.200 should be doable. Gitu, should be doable. Dan also juga bear in mind market talk bilang ada levy dan segala macam yang akan akan dimasukkan ke pemerintah Indonesia kepada harga CPO. Tapi kalau Pak Nyoman lihat for the past 3-4 minggu terakhir itu harga efek levy itu sudah mulai dimasukin tuh. Udah mulai price in tuh kepada harga CPO di domestik. Karena kalau Pak Nyoman lihat itu harga MDEX itu terhadap harga belawan itu sudah mulai di-touch. MDEX-nya naik ke 3.400 something. Harga belawannya masih di angka 10 jutaan. So, hopefully sudah price in dan kita lihat gimana, Pak. Tapi hopefully that answers, Pak Nyoman. Yeah, that answer great, Pak. Hopefully juga akan sustain ya, Pak ya. Yes. Sangat amat berpengaruh lah untuk pemain sawit di Indonesia, Pak ya. Benar, Pak. Kita moving on, Pak ya. Kita melihat DSN Group kan salah satu yang masih muda tergolong, Pak ya. Dan basically sekitar rata-rata yang mencapai 10.7 kalau tidak salah. Itu 11 tahun lah range average. Yes. Itu berarti kan sudah memasuki prime ya, Pak ya. Ya kita lihat sebagai sudah dijelaskan juga penurunan tahun ini kan dikarenakan faktor dari weather, Pak ya. Yes. Atau mungkin ada faktor lain, Pak, menurut pandangan DSN, atau ada gangguan distribusi atau apa, ya, dan strategi DSN ke depan tuh gimana, Pak, untuk meningkatkan yield? Sebenarnya benar sekali, Pak Nyoman, kita itu karena mengalami impact El Nino yang 4 bulan tadi saya cerita. Dan unfortunately memang yang paling besar itu, yang paling berat itu dari Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dari atas ke timur, kemudian ke selatan. Itu pantai timurnya Kalimantan itu yang memang paling berat, dan di daerah Lampung. Nah, itu memang paling berat. Nah, itu yang membuat kuartal 3 performance kita kalau dilihat itu memang turun sekali, memang kempes. Iya. Saya coba share sedikit ya. Nah, ini kalau dilihat Pak Nyoman, itu saya coba annotate sedikit kalau diizinkan. Go ahead, Pak. Saya coba annotate sedikit. Nah, boleh di zoom nggak, Nas? Ya, ini kalau teman-teman lihat, boleh dinaikin dikit nggak, Nas? Oke, sedikit ya. Ini adalah yang tadi saya cerita. Ini yang memang heavily impacted karena El Nino yang di akhir tahun dan awal tahun ini. Nah, having said that, itu kita lihat memang boleh ke bawah nggak? Nah, sip, itu dia. Ini yang tadi saya cerita, Pak Nyoman.
ini adalah peta ENSO, di mana kalau yang merah ini ke atas itu adalah El Nino, kalau ini ke bawah itu adalah La Nina. Oke. Nah, kalau kita lihat ini terjadi di bulan 2019 akhir dan 2020 awal. Gitu. Nah, itu yang membuat impacted, Pak. Gitu. Dan ini impact-nya adalah 6 bulan ke depan setelah terjadinya El Nino. Itu akan impacted. Jadi kalau Pak Nyoman lihat performance kita month by month, yang ada di itu bisa langsung kelihatan. Nah, kecilin dikit. Nah, kita lihat ya. Ini adalah, kalau ini kejadiannya adalah November 19 sampai Februari 20 di sini, maka impact-nya bulan Februari itu kita akan lihat sebenarnya kan di mana? Di bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, sorry. Oke. Ya kan? Akan lihat di bulan Agustus. Nah, kita lihat, memang kalau dilihat Agustus kita itu adalah yang paling rendah. Dan begitu efek 6 bulannya lewat, itu kita mulai nosing up lagi. Gitu Pak Nyoman. Moga-moga ngejawab. Baik Pak. Wah, semoga juga nanti pas produksi mulai membaik, harga masih sustain Pak ya. Jadi dapat Pak ya. Benar. Oke, next kita lanjut pertanyaan dari Pak Gilang dan Ibu Olivia nih, sepertinya ada agak mirip ya. Kebalikan. Pertama dari OER dulu nih. Oke. Lihat kan OER DSN tuh sangat tinggi Pak ya. Yes. Compared to industri. Bisa sih nggak ceritain Pak, maksudnya perbedaannya kira-kira dari sisi mana gitu? Apakah bibit atau bagaimana Pak? Sebenarnya yang membedakan kita itu adalah operational management, Pak. Nah, jadi kalau saya kasih gambar lebih besar, itu bibit kita pakai bibit normal kok. Kita nggak pakai bibit yang aneh-aneh. Oke? Pupuk kita pakai pupuk normal kok. Gitu, bukan pupuk yang aneh-aneh. Hanya memang the challenge itu adalah melakukan disiplin perkebunan day in day out. Karena untuk mencapai OER seperti ini, itu ada beberapa hal yang harus kita dapat. Satu, itu panen di saat yang tepat. Oke, transportasinya mesti sangat optimal. Dalam artian, kalau buahnya kelamaan di jalan, nanti kualitinya akan turun tentunya. Di kita, itu kita maintain standar itu 8 jam sejak buah dipanen, itu harus masuk jadi CPO. Hanya 8 jam. Dan itu juga kepada quality. Jadi mungkin pertanyaannya Pak Gilang Chandra ini, OER itu di kita sebenarnya yang reflected juga ke FFA, Free Fatty Acid. Nah, Free Fatty Acid itu kita itu 100% produk kita itu quality-nya super CPO, dan itu hanya kita bisa dapat kalau operasionalnya optimal gitu. Nah, jadi tapi kalau diringkas semuanya sebenarnya apa sih gitu? Sebenarnya adalah mengenai CSR. Bagaimana kita maintain operation kita tanpa diganggu. Karena bayangin gini, kita capek-capek mupuk nih ya, udah mahal-mahal mupuk. Pohonnya berbuah, buahnya ada di atas pohon. Tapi kita nggak bisa panen karena operasinya terganggu. Itu kan juga nggak ada gunanya. Gitu. Jadi boleh dibilang kita itu sama CSR itu very serious. For the past, boleh dibilang for the past 12 years, 12 tahun terakhir, tidak ada satu hari pun gangguan di seluruh operasionalnya DSN di seluruh Indonesia. Baik di Jawa, di Kalimantan Utara, Timur, Tengah, Barat, itu nggak ada gangguan sama sekali. Not even a single day of disruption dari socials. Gitu. Dan itu membuat OER kita dapat kayak gini, FFA kita dapat kayak gini. Karena apa yang kita taruh dalam bentuk pupuk, dalam bentuk investment ke dalam tanaman, itu semua kita bisa take out secara optimal dan kita jadi minyak. Nggak ada yang jadi kebuang di tengah jalan, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Wah, hebat sekali. Wah, ini tips yang menarik mungkin ya untuk pemain lain ya, untuk bisa lah at least mengejar begitu, Pak ya. Oke. Nah, dari bibit
ada yang menanya dari Bu Olivia ini menanyakan bibitnya itu dari internal atau bagaimana Pak? Apakah berapa persen sih Pak mix? Apakah ada mix di sana? Eh, Pak Nyoman, boleh nggak pertanyaan Ibu Olivia ini saya jawab terakhir? Oke, boleh. Boleh Pak, boleh. Ya, tolong Boleh. diingat ya, tolong diingetin kan, saya kan jawab terakhir karena Ya, nanti saya cerita. Oke. Mungkin kita next, mungkin ntar digabungkan dengan pertanyaan Pak William mungkin ya terkait. Yes, Oke. benar. Ya, next question ini dari Pak Nasrullah Putra, itu basically menanyakan kuartal 3 mengenai penurunan revenue sebesar 21,1% dan juga penurunan penjualan CPO sebanyak 27. Ini sudah dijawab tadi Pak ya. Mungkin adakah spesifik reason lagi Pak selain yang sudah disampaikan dari Pak Adianto tadi terkait revenue Pak dan production yang penurunannya di kuartal 3? Sepertinya ke-mute Pak. Sorry. Gini, memang kalau dilihat revenue kita turun, gitu ya. Lebih banyak karena memang kalau diperhatiin satu di kuartal 3 memang buahnya berkurang. Memang berkurang buah di kuartal 3 itu kita lihat kok angkanya dan itu quite significantly berkurang. Akan tetapi harga yang DSN dapat, yang kita akuin sebagai revenue, itu ada specifications khusus karena gini, harga kita itu selalu lagging 4 minggu dari harga spot. Jadi kalau kita taken kontrak hari ini adalah untuk deliverables CPO-nya tuh 3-4 minggu ke depan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa pada saat harga Q3, harga kita itu masih di angka 7,7 kalau saya nggak salah. Sekitar 7,7 juta. Padahal semua orang tahu di bulan September itu udah naik ke angka 8. Gitu. Nah, sehingga kita boleh dibilang, apa yang kita bukukan di revenue di bulan September, itu sebenarnya apa yang kita bukukan revenue di kuartal 3, sampai dengan akhir kuartal 3, itu merupakan strike price kita di pertengahan atau akhir Agustus. Gitu. Nah, nanti kalau teman-teman lihat performance revenue kita di kuartal 4, itu adalah harga yang kita strike di bulan November. Sampai dengan bulan November. Nah, coming back to the questions, di Q3, dengan kondisi seperti ini, sebenarnya Q3 itu masih membawa 3 minggu sampai 4 minggu harga bawaan yang di bulan Juni. Di mana saat itu COVID lagi, pandemi ini lagi, semua orang lagi panik. Masih lockdown, masih segala macam. Kita sama-sama tahu bahwa harga itu mulai creeping up itu di pertengahan Juli, akhir Juli kira-kira. Kita masih membawa harga di bulan June. Nah, sehingga average price kita itu boleh dibilang masih memang agak rendah dibanding spotnya. Two side of the coin, Pak Nyoman. Kalau harga lagi naiknya cepat, kita lagging naiknya. Tapi pada saat harga turunnya cepat, seperti di kuartal 2, kuartal 2 2020, kita turunnya lebih soft landing karena kita masih membawa harga tinggi bawaan kuartal 1. Gitu. Jadi kira-kira itu. Moga-moga bisa ngejawab Pak Nyoman. Oke, clear Pak. Oke, ini kita moving on, ada pertanyaan dari Bapak dari Ibu Kalista. Basically Bu Kalista bertanya terkait wood Pak ya, yang berkontribusi sekitar 16% dari realisasi 9M 2020. Nah, ini Bu Kalista bertanya, ini ada melihat performa yang kurang baik, Pak. Ini kira-kira outlook-nya seperti apa sih, Pak, untuk industri ini, Pak? Oke. Satu, buat Ibu Kalista, gini, Bu. Wood itu, yang kita produk itu, yang kita bikin itu dua type of production kita. Satu, itu adalah bentuknya panel. Panel itu apa ya? Semacam kayak plywood blockboard gitu dah, ya, supaya gampangnya. Plywood blockboard ini kita ekspor 100% ke Jepang. Oke. Yang kedua, itu adalah kita buat lantai kayu. Lantai kayu ini itu sebagian besar itu ke 2 market di dunia. Satu, Jerman dan Austria. Satunya lagi itu adalah Kanada dan Amerika Pantai Timur. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah pintu. Pintu ini kita most of it kita jual ke ASEAN untuk Japanese property. Nah, performance-nya di 9 bulan jelek, yes, benar. Kenapa? Karena
kita lihat dengan kondisi pandemik ini, housing property situation itu langsung kempes. Jadi orang yang mau renovasi rumah, orang yang mau bangun apartemen, orang mau bangun rumah itu mengalami postpone semua proyeknya, gitu. Dan itu kita rasakan, gitu. Nah, tapi kita sekarang mulai ngelihat bahwa pantai timur Amerika dan pantai timur Kanada itu mulai membaik. Itu mulai membaik. Jadi kita tuh mulai recover. Ya kan kelihatan di kuartal 4 nanti di full year. Kan kita bisa lihat. Untuk Jepang, nah Jepang ini memang karena negaranya kaya banget, itu dia pada saat di kuartal 2 semua orang lagi apa istilahnya? Lagi resesi. Dia itu relatively stable. Dia tuh baru mengalami penurunan tuh di kuartal 3. Nah kita ngarepin itu kalau ngeliat dengan kondisi market itu mestinya di kuartal 1, pertengahan kuartal 1 tahun depan itu mulai recover. Gitu. Nah, jadi mungkin jawabannya agak terlalu panjang. Meningkatkan performance yang kurang baik saat ini, tentunya kita akan maintain kita punya quality of the production and kemampuan kita untuk mensupply. Oke. Sambil kita tunggu market, Pak. Biasa karena kita sangat boleh dibilang sangat close kepada property market. Gitu Ibu Kalista. Moga-moga menjawab. Thank you. Terima kasih, Pak. Kita next ya. Ada pertanyaan dari Bapak Yosua nih, Pak. Basically terkait dengan target perusahaan dari sisi revenue dan gross margin. Dari penjelasan Bapak tadi berarti ada potensi kenaikan daripada revenue, Pak ya, di kuartal 4 ini. Apakah ini masih sesuai dengan target awal tahun, Pak? Apakah memang ada peningkatan seperti itu, Pak? Gini, saya menjawabnya dari sisi yang lain, Pak. Baik, go ahead, Pak. Kita melihat seperti ini. Secara revenue itu kan harga kali volume ya. Harga kita kan sangat tergantung pada market dan kita lihatlah nanti sampai dengan di bulan November ini seperti apa. Volume mungkin awal tahun itu kita mentargetkan sudah di public domain rasanya itu sebab 700.000 ton, tapi mungkin kita hanya bisa mencapai sekitar 650.000 ton. Itu pun sudah di public domain. Jadi volume akan berkurang karena ada El Nino yang tadi, gitu. Nah, gross margin tahun ini itu sangat ke squeeze, yes jawabannya. Kenapa? Karena kita membeli buah luar lebih banyak untuk menutupi kekurangan buah dalam kita. Kalau kita kan biasanya kalau kondisi normal itu sebagian besar proporsi buah luar itu mungkin about 25%. Kita membeli buah dari pihak ketiga, kita membeli buah dari plasma, kita segala macam. Tapi karena pada saat El Nino kemarin, buah di kuartal 3 itu kempes. Buah nukleus kita kempes. Kita punya kewajiban keluar untuk mensuplai CPO dan masih sangat menguntungkan. Variabelnya masih positif. Nutupin gap kurangnya buah itu kita beli dari luar. Dan konsekuensinya adalah tentunya secara gross margin itu akan ke squeeze. Karena ada keuntungan yang harus kita bagi kepada petani buah. Yang tadinya kita nikmati sendiri. Nah, 2021 kita mengharapkan kondisinya sudah kembali normal karena hujan udah mulai datang. Gitu. Baik. Oke, moga-moga menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, ini ada pertanyaan juga, Pak, terkait dari Pak Juniawan Adari ya. Dia menanyakan bahwa di laporan kuartal 3 tahun ini beliau melihat adanya beban pajak yang tinggi. Apakah betul atau bisa dijelaskan, Pak, kenapa ini? Oke, kalau bagian duit yang pegang duit yang mesti jawab, Pak Nyoman. Silakan, Pak. Bu Jerry yang jawab. Bu, mari Bu. Oke, saya coba jawab ya. Memang kalau dihitung secara persentase untuk yang Q3 itu kita ada soal tadi peningkatan. Ini sebenarnya merupakan koreksi gini. Tahun-tahun sebelumnya, beberapa PT kita itu yang di Wahau masih mendapatkan SKDT, Surat Keterangan Daerah Tertinggal. Dampak dari punya SKDT ini, beberapa pengeluaran natura. Jadi kalau di kebun kan kita kasih seperti beras, tunjangan mes, obat-obatan, segala macam, itu bisa kita biayakan. Nah, karena daerah-daerah di kebun kita, daerah-daerah sekitar kita sudah maju, daerah Wahau,
Jadi dari pajak itu melihat per tahun ini mereka sudah tidak mengkategorikan sebagai daerah tertinggal. Konsekuensinya biaya-biaya tadi yang sifatnya natura tidak bisa kita kurangkan. Jadi seolah profit kita bertambah gitu ya karena biaya pengurangnya itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahu di tahun ini mulai berlaku juga PSAK kalau saya nggak salah 72 atau 73 yang menganut tentang fair value dari aset dan liabilities otomatis ada impairment terhadap AR kita. Impairment dalam hal gini, untuk sektor kayu AR kita kan ada sampai 3 bulan ya, memang terms payment-nya seperti demikian, tetapi karena fair value, time value of money, jadi seolah dianggap ada penyusutan, itu juga mempengaruhi. Kemudian yang satu lagi di beberapa PT kita yang di Kalbar yang baru bangun, yang masih loss, jadi itu tidak bisa di net off kan. Jadi itu yang secara umum membuat seolah-olah itu kelihatan. Mungkin seperti itu jawabannya. Baik, Bu, terima kasih. Ini masih menyangkut uang, ada pertanyaan selanjutnya di Bu, dari salah satu kliennya Ibu Mimi. Pertanyaan, jika USD scenario debt untuk terkait hutang DSN kan juga masih ada portionnya tuh dari USD base ya Bu ya. Jika ada peningkatan yang signifikan nih dari USD, itu strateginya gimana Bu ya untuk bisa nge-hedge resiko tersebut? Kalau dari konversi kita kemarin itu average-nya kita di 15.600 ya, satu di 16.600-an, satu di 15 kalau nggak salah. Tapi weighted average kita di 15.600. Saat ini posisinya kita tentunya masih enjoying ya, forex gain lah, dari itu satu forex gain, kemudian yang kedua penurunan bunga. Jadi kalau dilihat secara financing cost kita saving lumayan di situ, dan secara loan balance juga dengan rupiah strengthen otomatis itu berkurang. Tentunya kami memperhatikan di level mana kami akan hedge. Hedging kami mungkin lebih berfokus pada komitmen untuk pembayaran yang due ya, artinya repayment, interest yang kami harus bayar, rather than untuk hedge semua outstanding loan. Karena bagaimanapun sekitar 20% dari revenue kami itu kami terima dalam US dollar dari sektor wood, itu tentunya ada create natural hedging juga. Tapi kita memang tetap consider untuk lakukan hedging di level yang kita anggap bisa untuk protect kita kalau seandainya rupiah itu melemah jauh. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Bu. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan yang menarik juga nih Bu, tidak kalah menarik terkait capex ya Bu ya. Kira-kira outlook capex itu seperti apa ya Bu? Apakah nanti di tahun ini dan tahun depan akan rencana new planting lagi Bu? Dan kalau nggak salah saya melihat di presentasi ada beberapa yang sudah memasuki old mature Bu ya. Apakah ini akan ada rencana di replanting? Oke Pak Nyoman, capex itu kita mencoba disiplin, itu kita akan jaga di level sekitar 1 triliun lah 1 tahun. More or less kita akan reinvest balik sekitar 1 triliun, about 70 juta dolar lah kira-kira. Jadi kita selalu bermain di angka itu. Nah, buat apa? Itu nanti lebih banyak untuk saya 2-3 tahun ke depan, itu akan lebih banyak untuk kita punya apa istilahnya, upgrading kita punya peta energi, kalau saya boleh bilang, begitu bahasanya. Karena gini, kalau tadi Pak Nyoman lihat, kita kan sudah membuat bio-CNG yang pertama. Yeah. Bio-CNG pertama ini ekivalen kita bisa menghemat, tidak perlu membeli solar sebanyak 2 juta liter 2 juta liter solar per tahun. Nah, kita itu punya rencana setiap kita akan ubah peta energi kita, sehingga kita akan tidak perlu lagi atau sangat minimal membeli energi dari luar. Nah, capex kita akan lebih banyak untuk membuat semacam kayak bio-CNG, seperti itu Pak. Nah, jadi arahnya ke situ, about 1 triliun lah setahun kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, replanting gimana? Replanting memang secara plan kita lakukan mulai di tahun 2023. Oke. Nggak gede-gede dulu Pak, kita belajar dulu. Jadi mungkin 2023 kita baru replant 500 hektar dulu, kira-kira 2024 500 dulu.
kita bimbingan belajar dulu Pak, kita ngeles dulu kita belajar, karena nanam replanting sama nanam dari greenfield tuh beda banget. Nah, kalau 2 kali 500 hektar ini kita udah mulai, kalau orang Jawa tuh bilang kalau udah mulai kulino ya, udah mulai terbiasa gitu. Nah, baru deh nanti tahun ketiga kita berani boleh beef up the volume. Akan tetapi secara policy kita akan jaga bahwa umur rata-rata DSN itu tidak lebih dari 15 tahun. Umur rata-rata tanaman DSN. That is the general policy dari kita. Ya 2023, 2024, hari ini kan kita umurnya 10 tahun kira-kira lah ya. 10-11 tahun. So, kita belajar 2022, 2023, 2024 kita baru nge-beef up lagi naik. Oke. Volume-nya. Moga-moga ngejawab, Pak. Clear, Pak. Mengingat waktu juga, mungkin kita ambil 3 pertanyaan terakhir kali, Pak ya. Boleh, tapi saya minta pertanyaan yang tadi Bibit saya minta dijawab ya Pak nanti. Boleh. Nanti mungkin kita simpan jadi pertanyaan terakhir, Pak ya. Oke. Oke, next question itu tadi saya melihat ada pertanyaan terkait rencana ke downstream. Apakah ada, Pak? Apakah saat ini DSN melihat ada rencana ke sana dalam waktu dekat, Pak? Ada, tapi jadi gini, yang membuat kita mau ke downstream itu karena volume. Kalau upstream volume kita sudah mencapai 900.000 ton CPO per tahun, baru kita akan mau melakukan turun ke downstream. Kenapa? Economic of scale downstream itu di 600.000 ton. Nah, itu economic scale kita. Economic scale untuk downstream. Nah, hari ini kita tuh baru 700.000 gitu. Tuh heavily ini, terlalu high risk buat kita. Jadi, dan kita mau downstream ini, the way kita melihat, downstream itu bukan sebagai berapa persen tambahan EBITDA margin. Bukan itu yang kita cari, policy kita, strategi kita. Strategi kita adalah gimana kita menstabilize EBITDA margin kita. Mau harga naik, mau harga turun, kita punya EBITDA marginnya akan stabilize. Sehingga kita bisa bilang bahwa itu untuk ini, untuk apa namanya, untuk kita punya defense mechanism, kira-kira gitu, Pak. So, kita bicara mungkin under 3 years lah, Pak. Oke. Thank you, Pak. Oke, next question mungkin terkait free float, Pak. Ini adakah rencana perseroan untuk menambah free float, Pak? Untuk meningkatkan porsi saham beredar. Ini juga tentunya bisa menurunkan corporate income tax juga kan, Pak? Dan meningkatkan kualitas, Pak. Gimana, Pak, pandangannya? Kalau hari ini jawabannya belum ada, Pak. Oke. Hari ini jawabannya belum ada. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, mungkin another 1 year or 2 years kita belum tahu. Cuman hari ini jawabannya belum ada, Pak. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan saham, kemungkinan market sangat ini, Pak ya, menginginkan hal tersebut mungkin, Pak. Benar, Pak. Oke, last question berarti, Pak Rianto. Oke, sebentar, saya mau double check. Saya ulang pertanyaannya, Pak ya. Yes. Apakah inovasi yang dilakukan tim R&D perseroan untuk selalu menjaga konsistensi produktivitas tanaman? Bibit FFB apa yang digunakan at DSNG dan berapa persentase compare to yang digunakan di pihak ketiga? Lalu digabungkan dengan adakah manajemen resiko yang dilakukan internal untuk mencegah adanya resiko gagal bibit panen? Oke. Yang pertama pertanyaannya adalah kita itu bibit existing, kita pakai bibit tuh sebenarnya bibit yang kita beli normal. Kita pakai PPKS, kita pakai Lonsum, kita pakai Sokvin. Gitu. Jadi bukan bibit yang sangat aneh gitu ya. Nah, akan tetapi kenapa ini pertanyaan saya simpen terakhir? Buat teman-teman, kita baru upload ke public domain just 10 minutes ago. Bahwa kita punya strategic positions 15% di salah satu perusahaan pembuatan bibit yang punya track record panjang banget. Itu Verdant Bioscience di Singapura. Baru aja naik ke public domain 10 minutes ago rasanya. Jadi makanya saya baru berani ngomong nih sekarang. Gitu. Makanya saya minta di-keep terakhir. Nah, kalau bibit ini adalah the next generations. Bibit yang dimiliki oleh perusahaan ini. So, kita bicara bukan lagi production di 30 ton targetnya. Dan bibit ini akan kita pakai nanti untuk replanting kita. Oke. Wah, luar biasa sekali, Pak ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Oke lah, kita sudah, mari kita tutup mungkin ya acara webinar ini. Sekali lagi, kita sudah mendapatkan materi dan insight yang luar biasa ya terkait DSNG ya. Tentunya
insight tersebut juga bisa menjadi meyakinkan kembali para peserta webinar kali ini untuk menambahkan investasinya di DSN ya Pak ya. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang sangat hangat kepada Bapak Adianto dan tim DSN untuk join dan menjadi panelis, dan juga para peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Pak ya. Yuk, makasih banyak Pak Nyoman. Dan saya Nyoman sebagai perwakilan dari Samuel Sekuritas Indonesia ingin mohon pamit dan terima kasih dan stay safe semuanya. Ya, makasih teman-teman semua. Thank you Pak, thank you Bu.